Ô Lalite, esse QR Code vai pro artigo? Artigo online? Ah, não é a aula original? Tem assim, ó, link da gravação original da aula ou acesse o QR Code. Vai pro link. Ah, então. Aí vai pra aula. A aula que ele deu falando isso.
गुरुदेवा तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेवा तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेवा तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेवा तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेवा तुम्हारी जय जय हो।